so they can all understand in Indonesian, and I will say my own prayer. Oke. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur di sore hari ini dapat berkumpul bersama kembali, di mana kami semua sedang mempersiapkan diri untuk dapat menerima pembelajaran yang disampaikan oleh Mr. Syahir hari ini tentang sejarah gereja. Biarlah apa yang boleh kami pelajari ini sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat menceritakan sejarah yang sebenarnya dalam perjalanan gerejamu ya Tuhan. Biarlah semakin banyak orang juga yang akan diselamatkan melalui perjalanan gerejamu di masa yang saat ini ya Tuhan. Kami percaya semuanya ini hanya oleh karena kasih karuniamu, dan kami percaya bahwa Roh Kudusmu akan selalu menerangi dan membimbing perjalanan kami, dan apapun yang boleh kami lakukan ini semua adalah karena panggilan daripadamu, dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat mengerti semuanya ini. Kami boleh percaya dan kami berdoa, kami mengucap syukur melalui perantaraan Bunda Maria dan orang-orang kudusmu. Kami boleh berdoa syukur Bapa kami yang ada di surga. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from Jesus Christ, our Lord, thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Hello. Yes. Okay, you can hear me? Because everybody went quiet. Okay. Okay. All right. Excellent. Welcome to this lecture number 4 and 5 of the history of the church. Oke, selamat datang. Kita di dalam pertemuan keempat ya dan kelima ini. And we'll be talking about the apostolic age. Dan kita akan masuk ke dalam masa apostolik atau masa rasuli, bapak-bapak rasuli. So did we say this last week or not? I think we did. Not yet. Not yet. Sorry. Yeah. Okay. Continue then. Where did we stop? We stopped at the 12 apostles. We looked at this. Saint Paul, the last one. Saint Paul. Yes, that's right. Okay, so we talked about Saint Paul, the apostle to the Gentile. We talked about Saint Paul or not yet? Already talked about Saint Paul. Yeah. It was we talked about the other apostles. We finished it. I think not yet for this one. Yeah. Because the last one is Saint Paul. Yeah. Okay. I think this is still Saint Paul. Did we see this picture here? We talked about. No, maybe we didn't. Okay. So 50 years after the Passover Sabbath, one of the 3 great Jewish feasts was the Festival of the Weeks, which was after the barley was harvested and the first fruit of wheat came out of the harvest. Jadi ini 50 hari setelah hari Paskah ya, Sabat Paskah, di mana salah satu dari 3 orang Yahudi, salah satu dari 3 perayaan Yahudi ya, gitu loh, atau perayaan Minggu gitu loh, perayaan Minggu. And the festival was admirably adopted for the opening event in the history of the church. God adopted this day of the Pentecost as the beginning of the church. Nah, perayaan-perayaan ini diadopsi dari perayaan-perayaan orang Yahudi ya, dan ini sebagai pembuka dalam sejarah gereja. So
So as the Jews were celebrating harvest of barley and wheat, the church was celebrating the harvesting of the first Christian souls. Dan ini sebagai merayakan ya orang-orang Kristen yang sebagai perayaan di orang-orang Kristen di masa orang Kristen mula-mula gitu loh. In Acts 2, chapter 2, verses 1 to 41, we read that 120 disciples were gathered in the upper room, and then the Holy Spirit descended and took permanent abode with mankind for the first time. Dan yang tertera di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 41, di situ dikatakan 120 murid berkumpul bersama di upper room ya, di rumahnya Saint Markus, di mana disitulah Roh Kudus turun ya dan tinggal di dalam kemanusiaan atau orang-orang Kristen waktu itu, para rasul. The Holy Spirit, the Roh Kudus, gave gifts, made them authoritative teachers, like teachers with authority, teachers with power, and revealed and glorified Christ in the hearts of the believers. And it also gave them the fullness of saving grace. Di mana turunnya Roh Kudus itu dia memberikan ya. Jadi Allah memberikan kepada para rasul waktu itu dan atau para murid-murid saat itu, yaitu adalah karunia-karunia ya. Selain juga karunia, mereka juga diberikan otoritas untuk menjadi pengajar waktu itu. Dan dari otoritas itu juga mereka diminta untuk menyatakan ya dan memuliakan Kristus ya di mata orang-orang percaya, dan juga di sana mereka dipenuhi ya oleh kasih karunia. So after the Pentecost, the number of believers kept increasing from day to day, and you see that in Acts 2:47. Dan setelah Pentakosta, di mana orang-orang percaya itu semakin bertambah dan bertambah, itu kita bisa lihat di Kisah 2 ayat 47. This is due to the witness of the apostles, the joyful testimony of the new converts, the signs and wonders wrought by the apostles, and the manner of life of the new believers. They're the 4 reasons why the Christian. Jadi ada 4 alasan ya, di mana setelah Pentakosta ini seperti ada mereka menjadi saksi daripada para rasul itu sendiri, ya. Dan di situ ada kesaksian yang membawa sukacita kepada orang-orang baru. Lalu mereka juga memberi tanda-tanda dan banyak mukjizat ya yang dibawakan oleh para rasul, gitu. Dan juga di sini ada kehidupan yang baru daripada orang-orang percaya. Misha Syahir? Halo. I think Misha Syahir has connection problem ya. Yeah, communication trouble. Sorry, permasalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Kita menunggu Misha Syahir kembali karena kayaknya ada gangguan.
Oke. Hello, sorry, I don't know what happened. I lost you. Let's try. Never mind, never mind. It's okay. Can you hear me? Yes, it's clear. Yeah. Very good. Okay. So we were saying the reason the number of believers Yeah. was those 4 reasons. Do you want to translate those 4 reasons, please? Already translated. So the sources of information. So where do we get the information about the apostolic age? Firstly, the New Testament, the Acts, the epistles, and they date up to the year 63 AD. Jadi bagaimana kita bisa tahu sumber informasinya ya tentang gereja apostolik ini? Yang pasti yang pertama adalah Perjanjian Baru. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul dan surat-surat rasuli, ya, surat-surat rasul, yaitu yang dituliskan sampai tahun 63 Masehi. And there's also heathen sources such as Tacitus and Pliny the Younger. And there's also a Greek historian by the name of Thales. I didn't write his name here. Nah, ini juga orang-orang yang bukan orang Kristen ya, atau pagan, orang-orang kepercayaan lain lah kita sebutnya. Seperti Tacitus, ada juga Pliny the Younger ya, mereka juga menuliskan tentang gereja apostolik. There's also a Greek historian by the name of Thales, who was also very useful. Begitu juga ada seorang sejarawan dari Yunani namanya Thales ya, itu juga menuliskan. And of course, Josephus, who was very, very important also. He was a Jewish historian, and he wrote the history up to the Jewish War of 70 AD. Ketiga adalah kita tahu namanya Josephus ya. Dia seorang Yahudi, itu dia menuliskan tentang adanya sejarah perang ya, perang Yahudi sampai tahun 70 Masehi. Eusebius was a church historian, and he wrote at the end of the 1st century. Nah, kemudian Eusebius itu dia adalah gereja ya. Dia menuliskan tradisi gereja dari from the end of the. Jadi dia menuliskan di akhir abad pertama tentang tradisi gereja. There's also apocryphal writing, means writing that is not recognized by the church. They're not reliable in fact as to the theology or history or information, but they give a background about the religious mentality of the community, the background, the way people thought and behaved. Nah, di mana ada tulisan-tulisan apokrifa ya, di mana ini tulisan-tulisan ini sebenarnya tidak diakui oleh gereja dalam konteks teologinya ya. Tetapi tulisan-tulisan ini memberikan informasi-informasi atau ide-ide tentang ya kehidupan gereja atau idea of religious tadi dikatakan, kehidupan gereja. Lalu juga bicara tentang bagaimana kehidupan komunitasnya gitu loh. One example of this apocryphal writing is called the Acts of Paul. And it said such things as he was a short man with a bald head, bandy-legged and sturdy. His eyebrows met in the middle, and he had a slightly hooked nose. He was full of charm, for sometimes he had the appearance of a man, sometimes he had the face of an angel. This is a description of St. Paul.
Jadi kita bisa lihat ya apokrifanya, contohnya kisahnya Santo Paulus sendiri. Dikatakan dalam apokrifa ini dia seorang yang pendek, dia bukan orang tinggi, dia orangnya pendek, botak lagi. Lalu kakinya bengkok dikatakan, lalu juga orangnya keras gitu loh. Nah, dia punya alis matanya itu agak ke tengah. Lalu hidungnya sedikit seperti tajam, hook nose, gitu. Dan katakan, tapi dia punya karisma yang sangat dapat mempengaruhi orang. Dan juga dikatakan dalam penampilannya ya, dia seorang penampilan ini bagaimana dia bisa menunjukkan penampilannya dari mukanya seperti layaknya malaikat. The rapid success of Christianity in the face of a hostile world and by purely spiritual and moral means without shedding a drop of blood except that of its own innocent martyrs. Jadi bagaimana kesuksesan kekristenan ini sendiri, ya boleh dikatakan dalam dunia yang penuh dengan permasalahan ini gitu. Jadi benar-benar melalui spiritual yang benar-benar yang sepenuhnya ya, yang suci dikatakan gitu loh. Dan moralnya sendiri pun tanpa dilakukan terjadi ya dengan pertumpahan darah. Secara moral tidak melakukan pertumpahan darah sebenarnya gitu loh. Orang melakukan pertumpahan darah atau tetapi mereka sendiri katakan. One Christian man who was born as a Muslim, he was talking to me and telling me one of the reasons I left Islam and I came to be a Christian was when I started studying the history of Islam and the history of Christianity. Nah, di mana ada cerita seorang yang tadinya dia belakang dari convert menjadi seorang Kristen dan ditanya kenapa kamu berpindah menjadi Kristen, dia bilang karena mengenali dari sejarahnya. And to use his word, he said people became Christian by the power of the word. Dan dia katakan seseorang menjadi Kristen itu karena kekuatan daripada firman. While people became Muslim by the power of the sword. Nah, di mana kalau menjadi seorang Islam ya daripada pedang. He said, I studied the history when the armies of Islam came to Egypt. He's Egyptian, and he said the armies of Islam came to Egypt and they invaded Egypt and they stayed in Egypt, and they teach us that this was something religious and something that is glorified is the service of God, in the service of God. Ya, dia menceritakan karena dia seorang Mesir juga, dia dari Mesir. Dia menceritakan bagaimana ya invasi orang-orang Islam kepada ke negara Mesir waktu itu. Ya, dan mereka mengajarkan sesuatu bahwa katanya ini adalah ya sebuah perintah Tuhan gitu. And on the other hand, when I studied how Christianity came to Egypt, I found that people came and just spoke about Jesus to the Egyptians, and the Egyptians believed by the power of the word. Nah, dia bilang juga bagaimana dia melihat orang-orang Kristen itu bukan dengan pedang tadi gitu. Tetapi bagaimana firman disampaikan ke orang-orang Mesir dan mereka menerima. So this is something we as Christians need to understand and be very grateful that
our Lord did not teach us to force people, but to love people, to serve people, to die for them, like Mark came and died for the Egyptians, so the Egyptians believed in Christ. Nah, jadi hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kalau Tuhan mengajarkan kepada kita bukan mengajarkan untuk melakukan kekerasan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan adalah ya seperti apa firman itu sendiri yang memberikan kekuatan. Jadi orang-orang mengikuti bukan karena kekerasannya, tetapi karena kekuatan firman itu. Seperti bagaimana Santo Markus sendiri datang ke Mesir membawa firman Allah. Some estimate that 500,000 people became Christian by the end of the first century. Jadi kurang lebih di akhir abad pertama itu ada sekitar 500.000 orang berpindah menjadi Kristen. That's in one generation only. Dan ini masih di generasi pertama. And that's amazing because, of course, the population of the world was a lot less than it is now. Ya, tapi saat itu ya populasi dunia ya tidak sebanyak hari ini ya. And by the time the Roman Empire became Christian, 313, there was 10 to 12 million Christians, which is 10% of the empire. Di mana di masa Kekaisaran Romawi waktu mereka menjadi Kristen itu penjumlah populasi dunia kurang lebih 10 sampai 12 juta. Ya, itu perkiraan tahun 313 Masehi. There's a writer by the name of Gibbon, and I can give you the reference. He said the religious zeal of the Christians inherited from the Jews, the doctrine of the immortality of the soul, and the miraculous power of the primitive, the early church, the power and morality of the first Christians, the unity and discipline of the church, which gradually formed a growing commonwealth in the heart of the empire. Nah, ini seperti Gibbon ya. Ini seseorang namanya Gibbon. Dia menuliskan tentang adanya tanda religius ya, tanda keagamaan ya bagi kekristenan yang adalah sebenarnya warisan daripada orang-orang Yahudi. Kemudian bicara tentang adanya doktrin immortality. Jadi ada doktrin kekekalan ya, kekekalan bagi kehidupan. Dan kemudian di sini bicara tentang adanya kekuatan yang ya berbentuk mukjizat ya dalam gereja-gereja masa itu, gereja tua waktu itu. Dan dikatakan juga adanya kuasa dan moralitas ya yang hidup di dalam kekristenan waktu itu, kekristenan pertama-tama. Yang kelima di situ bicara kesatuan dan kedisiplinan daripada gereja yang secara bertahap ya itu dibentuk dan berkembang ya, menyatukan ya, dan ini membawa daya tarik bagi kekaisaran. And all of this is the divine origin. If you look at the reasons why Christians transformed, it is because of the power of the Holy Spirit acting in their life. So God has that power. The Holy Spirit has that power. The Holy Spirit is in us. Yeah. The problem is we don't let the Holy Spirit work like the early church allowed the Holy Spirit to work in them. They became subject to the Holy Spirit in every way. And that is why the church was very, very strong. Ya, di sini juga yang terakhir di situ ada bicara tentang kemartiran ya. Tapi ini semua adalah sebuah gambaran ya kesuksesan yang disebabkan oleh kealahan ya, keilahian yang bersumber daripada keilahian itu sendiri. Yaitu sebuah gambaran bahwa Roh Kudus yang
ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen atau di dalam kita itu benar-benar menunjukkan sebuah karyanya gitu. Dan karyanya itulah menjadi sebuah sesuatu yang terlihat kita sampai hari ini. So the age of inspiration and legislation for all the subsequent ages. This early apostolic age is both an inspiration and a legislation for all the church for all time. Jadi bagaimana di masa para rasul ya, jadi masa apostolik gitu, di mana di sini menjadi sebuah inspirasi gitu loh, inspirasi bagi ya kehidupan gereja menjadi sebuah inspirasi dan menjadi legislation-nya. So we in our service to God, we need to be inspired more and more by the early church, and also we use the legislation that was provided to us by the early church so that we do not change our doctrine from time to time. Jadi inilah yang membuat kenapa kehidupan gereja dari awalnya sampai sekarang itu tidak pernah mengubah doktrin atau ajaran ya. Jadi sampai hari ini itu tidak pernah berubah. The church is modest and humble in outward appearance, even looked like an insignificant sect. Jadi bagaimana gereja itu terlihat sesuatu yang memiliki daya tarik gitu loh. Dan tetapi di satu sisi yang lain ada kerendahan hati. Ini yang membedakan. Jadi bagaimana ya mungkin ada yang melihatnya seperti hanya sebatas sekte ya. The church is conscious of the divine origin and eternal destiny. Confounds the wisdom of Greece, the power of Rome, proving to be the hope of the whole world, a permanent success. Di mana ya bicara tentang keilahian tadi yang adalah sumbernya, dan juga bicara tentang destiny-nya atau ya kehidupannya ya, kehidupan yang kekal ini dan di dalam ini juga ada kebijaksanaan atau ya pemikiran-pemikiran daripada Yunani, juga ada kekuatan-kekuatan yang diperlihatkan oleh Romawi saat itu. Ini semua menunjukkan adanya sebuah pengharapan ke seluruh dunia, ya. Dan ini menyebabkan kesuksesan yang tetap tidak berubah. Out of the church, that is, came a huge volume of literature. The New Testament, the inspiration for all subsequent Christian authors. Nah, di mana akhirnya menghasilkan sebuah karya-karya yang sangat luar biasa, gitu loh. Salah satunya Perjanjian Baru yang kita bisa lihat. Ini Perjanjian Baru menjadi sebuah inspirasi bagi para penulis-penulis Kristen. So we have to remember that the New Testament is a product of the church. Who wrote the New Testament? It was the early church. Di mana kita akhirnya bisa pahamin bahwa Perjanjian Baru adalah sebuah hasil daripada gereja ya di sejak mulanya. So when our friends, the Protestants, say sola scriptura, we say, okay, well, the scripture was actually written by the early church. The early church produced the scriptures. Meskipun mungkin di Protestan dia mengatakan aja cukup kitab scriptura saja gitu, sola scriptura gitu. Nah, tetapi kita harus bisa menyadari bahwa ini semua adalah hasil dari gereja mula-mula. And the highest
standard of doctrine of the early church was discipline, unity. So not every person can come up and say, this is how I understand the scriptures, and this is what I believe, separate from everybody else. Nah, di mana standar tertinggi daripada ajaran atau doktrin kekristenan itu adalah bicara ketaatan, ya. Jadi ketaatan ini tidak bisa terpisahkan daripada ajaran itu sendiri. So let's look at the timeline of the first century. Jadi kita lihat sekarang ya, ini timeline-nya, gitu. Now, I used what we talked about last time. Let's say the modern historians are right. 5 before BC, the birth of Christ. Then the baptism would be 27, crucifixion 30, the martyrdom of Stephen 37. Translate if you like, we stop. Oke. Jadi kita sekarang lihat kronologinya ya, waktu ya. Di sini kita menggunakan bagaimana pemikiran modern. Jadi kemarin kalian bisa lihat ya, ada 2 pemikiran ya dalam timeline, di mana di sini kita lihat gambaran pemikiran modern, di mana pemikiran modern mengatakan kelahiran Tuhan Yesus antara abad tahun ke-5 sampai tahun ke-4 sebelum Masehi, dan masuk Tuhan Yesus dibaptis itu kurang lebih tahun 27 Masehi, ya. Lalu penyaliban ya dan Pentakosta itu kurang lebih tahun 30 Masehi, gitu. The martyrdom of Stephen and conversion of Paul. Dan di sini the martyrdom of Stephen, the conversion of Paul, very soon after. And then 3 years later, after Paul takes time out to study and to be with Christ for 3 years in Arabia, he starts his ministry around 40 AD. And then Cornelius is celebrated as the first Gentile convert in 40 AD. Ya, kita bisa lihat tahun 37 itu bicara tentang masa waktu itu kemartiran Saint Stephen ya. Lalu ada bagaimana Saint Paul juga di saat itu dia menjadi Kristen, dia convert. Dan kurang lebih 3 tahun kemudian Saint Paul memulai pelayanannya gitu. Dan juga Cornelius sebagai orang pertama daripada Gentile atau bukan orang Israel, itu yang dia convert sebagai Kristen. In 44, James the Elder was martyred, and then 6 years later is the Synod of Jerusalem, when the first problem came to the church, and that is what do we do with the Gentiles who are coming to the church? Do they have to be? Your connection is, I think, breaking up, Mr. Shahir. Can you? Is this any better? Okay, now? Is it better? Can you hear me better now? Yeah. Okay. We said that the Synod of Jerusalem was held in 50 AD, and remember the problem was what to do with the Gentile converts. Do we have to make them Jews first or not? Jadi kita bisa lihat ya, tahun 44 Masehi, Saint Yakobus ya, the elder itu mengalami kemartiran. Kemudian kurang lebih tahun 50 atau 51 di mana di situ ada sinod atau konsili Yerusalem. Ya, di sini permasalahan mulai timbul, banyak pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang Yahudi saat itu, bagaimana orang kalau mau menjadi Kristen apakah perlu menjadi seorang Yahudi terlebih dahulu. Then in 62 was the martyrdom of St. James, the brother of the Lord in Jerusalem. Hello? Yes. Lalu tahun 62 itu ada kemartiran Santo Yakobus ya, saudaranya Tuhan Yesus ya di Yerusalem.
Then there was the Great Fire, the same year. It was the Great Fire in Rome. This was a fire that historians believed it was started by Nero, the emperor himself, who was mad. And he blamed the Christians for the fire. And there was the great persecution known as the Neronian persecution. Nah, At that time, St. Peter and St. Paul become martyrs in the same year, 62. Nah, di tahun 62 itu bicara kemartiran ya, yang tadi bicara kemartiran dari saudara Tuhan Yesus. Nah, dilanjutkan adanya kebakaran besar di Roma. Ini yang menurut sejarawan ya melihat bagaimana Nero itu marah terhadap orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen dijadikan sasaran ya kemarahan dia dengan membakar kota Roma waktu itu, dan akhirnya berlanjut tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Nero dan yang berakhir pada kemartirannya Santo Petrus dan Santo Paulus. Then 4 years later, 66, the Jewish war begins and it lasts for 4 years, ends in 70 AD with the destruction of Jerusalem. Di mana tahun 66 itu bicara ada perang besar ya orang-orang Yahudi ya. Dan tahun 70 tentang kehancuran daripada Yerusalem. And we said before that from that day, 70 AD till today, for the last almost 2,000 years, the temple was completely destroyed, never to be rebuilt again. Nah, sejak tahun 70 kehancuran Yerusalem sampai hari ini ya Bait Allah tidak pernah dibangun kembali. And this is a great witness for Christ, because Jesus said that not one stone will be left unturned. Dan ini sebuah sebuah kesaksian ya, di mana Kristus sebelumnya sudah menubuatkan bahwa tidak ada satu batu pun akan berdiri di atasnya. And about 40 years later, 35, 40 years later, what his words came true, and the temple was never rebuilt, and I believe will never be rebuilt. Nah, di mana ya 40 tahun kemudian ya dari nubuatan itu, ya Bait Allah tidak pernah Bait Allah mengalami kehancuran dan tidak pernah dibangun tidak terbangun kembali, dan ya kita yakini bahwa Bait Allah ini tidak akan terbangun lagi sampai kapanpun. And if you ask me why I think it will never be rebuilt, it's because they cannot have it without finding the Ark of the Covenant, Aaron's rod that budded, the 2 tablets written by the finger of God, the bowl of manna that was in the wilderness. All of these made the Holy of Holies what it is. Now, from that day, 70 AD, all of these are missing and gone, and there's no way for the temple to be built without them. Nah, kenapa alasannya kok kita yakini Bait Allah tidak akan terbangun lagi di Yerusalem sana sejak tahun 70? Alasannya adalah karena seperti tabut perjanjian ya, lalu ada yang di dalamnya ada tongkat daripada Harun, lalu ada tabletnya ya, 2 loh batunya, dan kemudian ada mana yang disimpan di dalamnya. Itu semua sudah hilang sejak tahun 70 itu. Dan mereka tidak mungkin membangun itu kembali tanpa tadi ya adanya tabut perjanjian tadi. And this is a living witness, a living sign for the Jews to say to them, the age of the sacrifices
is finished, and now we have one sacrifice which is enough for the whole of humanity before and after Christ, that is, Christ himself, who was sacrificed for humanity on the cross. Nah, kita bisa lihat ya, dalam karena di masa lampau itu ada pengorbanan hewan, dan ini sudah tidak lagi dilakukan ya, karena sudah yang tadinya banyak pengorbanan dengan sudah tergantikan dengan satu pengorbanan daripada Kristus itu sendiri gitu. Jadi dari satu pengorbanan Kristus ini sudah menyelesaikan sebenarnya di yang menjadi perjalanannya. And the century ends with the death of St. John after he has written the beautiful gospel and the beautiful epistles and the amazing book of Revelation. Nah, di mana di akhir abad pertama yaitu ada kematiannya Santo Yohanes ya, dengan dia mewariskan adanya surat-suratnya, lalu ada Injilnya dan ada Hello? Yeah. Sorry, still there? Yeah. I thought I lost you again. Okay. And he's the only one of the 12 disciples who was not martyred. Dan Santo Yohanes adalah salah satu daripada rasul yang tidak mengalami kemartiran. To the Church of Jerusalem, Jesus said, "And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." That's Acts 1:8. Nah, di sini bicara gereja Yerusalem, di mana Tuhan di situ dikatakan di Kisah 1 ayat 8 bahwa kalian akan menjadi saksi bagiku, kata Tuhan Yesus, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di seluruh dunia. And that is why we consider Jerusalem to be the mother church of all Christianity. Dan inilah kenapa Yerusalem menjadi gereja induk ya bagi seluruh orang Kristen. And the Church of Jerusalem had 3 pillars: St. Peter, St. James, and St. John. Di mana di situ ada 3 pilar. 3 pilarnya adalah Santo Petrus, Santo Yakobus, dan Santo Yohanes. It adhered in the beginning to the Jewish observances as much as possible, and you find that in the book of Acts chapter 3:1. Di mana di situ menjadi bagaimana orang-orang Yahudi melihat dan mereka mengikuti. And it prayed and preached in the temple as Jesus did, but had devotional meetings in private houses. Nah, you find that in Acts 2:46. Dan di orang-orang Yahudi waktu itu di Yerusalem, mereka orang-orang Kristennya berdoa ya, mereka juga ada menginjil itu di Bait Allah ya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Tetapi ada biasanya ada kayak khotbah-khotbah tertentu, atau pertemuan-pertemuan tertentu itu dilakukan di rumah-rumah. Attracted many through preaching and miracles and the way of life. Dan mereka menunjukkan banyak mereka menginjil ya, banyak menginjil, lalu melakukan mukjizat ya, dan juga kehidupan kekristenan mereka contohkan di masa itu. You had daily worship and preaching in the temple. You find that in Acts 5:42. They had the agape, which is the meal of love. You find that in the Epistle of Jude, chapter 12. 1 Corinthians 20, 1 Corinthians, not sure, actually I must have left the
chapter number there, but anyway, I'll come back to you with that one. And everyone felt like one family. You find that in Acts 2:44. And the community of goods, meaning that everybody's belongings were sold and given to the poor. That means nobody had private property. Everybody shared in the wealth. Or whatever they had, they shared with everybody else. Ya, Find that in Acts 4:34-35. Oke, jadi bagaimana banyaknya tadi ya mujizat-mujizat, lalu penginjilan ini tidak terlihat yaitu pada saat apa? Adanya setiap hari itu ada penyembahan ya di Bait Allah. Itu tertulis di Kisah 5 ayat 42. Lalu ada agape ya. Agape sendiri adalah kehidupan menunjukkan kasih, kehidupan kasih Allah. Yaitu ada di Yudas 12 ya. Lalu ada juga kalian bisa lihat di 1 Korintus 20 ya sampai 22. Lalu 1 Korintus juga di 33 sampai 34 gitu. Nah, di sini sorry, that reference is not correct. 1 Corinthians. I'm not sure which chapter. I left out the chapter number. I think maybe 11. 13, I think this one. Sorry? Maybe 13 or 15 between that. Yeah, I can't remember, to be honest. I think maybe 11 or 12. I'm not sure, but anyway, I'll check it and let you know. Ya, oke. Dan di sini juga orang-orang Kristen itu merasakan sebagai satu keluarga. Itu digambarkan di Kisah 2 ayat 44 ya. Dan juga di situ mereka melakukan kebaikan ya. Jadi orang-orang Kristen menunjukkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka. Jadi kita bisa lihat di Kisah 4 ayat 34 sampai 35. Now the church started to encounter resistance. First from the Sadducees, who took offense at the doctrine of the resurrection. They imprisoned, beaten, tried, and warned the disciples not to preach the name of Christ. They were followed by the Pharisees, and when Stephen was accused of blaspheming against God and the law of Moses, they put him to death. Jadi di mana gereja Yerusalem juga ini yang juga pertama kali ya menghadapi perlawanan-perlawanan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang Saduki ya, gitu, yang menolak adanya doktrin kebangkitan ya. Di situ ya dengan melakukan ya orang-orang Kristen dipenjara, disiksa ya, dihukum, ditakut-takuti ya, diberikan kayak semacam ancaman gitu. Lalu juga orang-orang Farisi ya, dimulai dengan Stephen ya, di mana dikatakan menghujat gitu loh, menghujat Allah, dan di situ dan hukum Musa. In 37 AD, the stoning of Moses was the start of the age of persecution and time also for the spread of Christianity. You'll find that in Acts 8:1. Dan kita bisa lihat ya, mulai tahun 37 Masehi, Santos Stefanus dirajam ya, dan disitulah mulanya dari sebuah penganiayaan di tengah-tengah kekristenan. Tetapi di tengah penganiayaan di situ juga kekristenan mulai tersebar ya, di Kisah 8 ayat 1. Punishments that were given to the Christians, this one was a separation from the temple, separation from Judaism, and these are the two punishments. But we also see that the Christians followed the commandment of Jesus and then went to Samaria. We see Philip in Samaria
and then went to the whole world, which began with the conversion of Cornelius, who is the first Gentile to become a Christian. Ya, kita bisa lihat ya, mulai perkembangan kekristenan di masa itu, yaitu dimulai dengan mereka akhirnya kekristenan memisahkan diri dari Bait Allah yang tadinya itu memisahkan diri dari Yudaisme, ya. Dan kita bisa lihat bagaimana seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, gitu loh. Di mana Santo Filipus dia ke Samaria, mulai menyebarkan ke wilayah-wilayah lain. Dan disitulah juga kita bisa lihat awal mulanya Gentile itu mulai menjadi seorang orang Kristen, ya, yaitu diawali dengan Cornelius. So you find that the separation from the temple and the separation of Judaism, which was a punishment for the Christians, became a blessing in that the Christians then began to talk to the Samaritans and to preach to the Samaritans and the Gentiles. Nah, dengan berpisahnya ke orang Kristen daripada Bait Allah, yang tadinya mereka itu seperti merasa terhukum, sepertinya dihukum kalau dilihat orang-orang lain, tetapi ini menjadi berkat bagi mereka, yaitu karena apa? Akhirnya kekristenan bisa keluar, gitu, memberitakan ke tempat-tempat lain, ya. Yang kita bisa lihat yaitu Cornelius, ya, menjadi Kristen. In 44 AD, Herod Agrippa started a new wave of persecution. He beheaded James the Elder, imprisoned Peter, but as we know from the book of Acts, that he escaped because the angel appeared to him and took him out of prison. Kita bisa lihat di mana tahun 44 Masehi, yaitu Herodes Agrippa mulai menggaungkan penyiksaan bagi orang-orang Kristen saat itu juga, dengan dimulainya Santo Yakobus, ya, the elder ini dieksekusi, lalu Santo Petrus juga dipenjarakan, tetapi Santo Petrus akhirnya bisa lolos, ya, bisa pergi karena ada malaikat yang membuka penjara itu. In 60 AD, James, the brother of the Lord, was killed by order of the high priest. Nah, di tahun 62 Masehi, yaitu Santo Yakobus juga, saudara Tuhan Yesus, itu dibunuh, ya, karena atas perintah dari imam besar. And the Church of Jerusalem moves to a city called Pella, which is a Gentile population, because the persecution of Herod Agrippa became very strong. Nah, baru akhirnya gereja Yerusalem dipindahkan ke Pella, yang mana di situ populasinya orang Gentile. So when the church it's back again in Jerusalem, because in Jerusalem we know there is a Saint Mark house. Yes. As the first church. Yes. Yes, that's right. That's the upper room in which Jesus gave the Last Supper, and also the same place where the Holy Spirit descended upon the 120 apostles and disciples. Yeah. When the church in Jerusalem continued. So that was, when we say the church in Jerusalem, we just don't mean the upper room of St. Mark only. We mean everyone, the Christians of Jerusalem moved from Jerusalem because the persecution was very bad. So we're not talking about the building, we're talking about the people. Yeah. Yeah, the people escaped because it was very bad, and there was a lot of poverty and hunger at that time, and we see that in one of the, I think it was the Galatians, when St. Paul talks about how people gave so many gifts to the church in Jerusalem because it was very poor, it was persecuted. Oke, jadi tadi ada pertanyaan, ya, tentang kan bicara tentang gereja Yerusalem yang pindah ke Pella.
apakah gereja Yerusalem itu yang tadinya rumahnya Markus itu di Yerusalem itu akhirnya dipindahkan atau akhirnya kembali lagi atau bagaimana? Nah, di sini bicaranya bukan gedungnya ya. Ini bicara tentang orang Kristennya ya yang ada di Yerusalem. Karena begitu besar sekali penganiayaan yang terjadi di Yerusalem waktu itu terhadap orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen harus berpindah, gitu loh, harus keluar dari Yerusalem terlebih dahulu. Maksudnya gitu ceritanya. Okay, now we're going to take a break, a 15-minute break. Yeah. Before we start the next session. We'll come back about 15:15. Ya, jadi kita sekarang kita istirahat dulu kurang lebih 15 menit dan nanti kita akan kembali lagi jam 7.15 ya kurang lebih. Ya, silakan istirahat lebih dahulu. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Syahri.